do this. Pa-countdown naman please. Thank you. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Baba. Baba. Season. Tap, maraming tap ah. Nag-invade. Okay. Go top. Red team bottom enemy bulwark. Bulwark. May papunta ng top bulwark natin. Basta kayo, alis. Purple proceed para sa bulwark ng kalaban. Passes tap. Bulwark. Nag-CP ako ah. Damage lang. Focus na bulwark. NOE, sunod na lang dito sa bottom ha. Half na. CP. Nag-CP. Pag may kalaban, PVP. PVP muna. So isa lang to. Nice one. Hintay lang ng oras. Meron pa, may kalaban pa. Master pa ako. Okay na. Okay, go. Ano guys? Gulit. Bulwark na ulit. Kaya pa ba sa top? NOE, nasan ka NOE? Almost done. Follow mo yung red. NOE. Kailangan Okay, namin sasag. healer. Proceed sa goose. Purple Mag-mid goose. sila yata. Mag-mid sila. Mid. Blue, gold, mid. Red team go, enemy goose. Readiness na. NOE. Hanapin mo yung mga red na flower sa map. Sunod ka sa amin, please. Marami sa mid ah. Red team, goose na tayo ha. Nagpa-pulling na ba to? Green ka. Enemy goose, red Di team. pa marami. Sige, pag nagwatak eh. Half na lang yung mid. Ayun na, pwede na mag-pull. Pull na yan. Pa-drop po ng area heal. Okay, ready for pulling in 3, 2. Follow up, Mystic Skin One. guys. Follow up, pulling. Ayun na. Nice pull. Jab. Follow up, Mystic Skin. Follow up yung stick. Good job. Yung stick natin yan. Okay. Deflect. Goose nasa middle pa rin. Mag-activate ako hair pulling guys. Focus sa enemy goose. Activating hair pulling. Go. Deflect. 50% goose. Defend. 40%. Follow up guys. Nag-pull si Burn. Ay si Burn. Si Okay. Kwapaw. Cool down. Kasama sa base. Bot side. Nasa palikod ng goose. Kaya ng gunsong to. Sa mid. Deflect yung goose. Deflect. Deflect. Dead ako. And then, Yung ano natin, yung goose natin. Teka. 19% guys. Guys, ready for jungle ha. 1 minute. Okay. Boss and jungle. Pulling ako ah. Goose. Konti na lang. 25-30. Proceed goose. Okay, down goose. Back. Go boss. Red team go boss. Purple goose. Purple. Top side. Red team boss and then basag tayo mid bulwark.
Bottom ang red ha. Lapit sa Gus natin. May tulungan natin kapag sa top nag-spawn. Ah, Tala balik red na team, ako sa top, sa top, sa top. Kulang sila. Tap, 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 Top, tap. top. Desperate ako ah. Nice one. Ay, hindi pala. Hindi pala. Iba pala yun. Nakuha Okay lang, nila. okay lang. Jungle, jungle. Go Yeah, jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Ah, Red team, go jungle. Nakuha na nila yung jungle sa top. Papasa ano? Boost. RD tayo top. Red team, meet enemy bulwark ha. Basag tayo. hindi na ka mount. Awit ko na. Kabasag lang kami. Okay. Purple, RD, top side. Top side tayo. Hintayin natin. Sabay-sabay na lang pasok. Labang naman eh. Bulwark guys, bulwark. Red team bulwark. All purple, top side. Hindi na ako. Dito kami ha. Lapit lang tayo sa Gus. Yung nasa mid na purple, baka may naliligaw. Ready? Naka-CP guys. Naka-CP. Red team naka-CP. Pwede nyo yung ano, meron Pasok. Dropping area heal. Malapit ako sa Keep ano. ka muna. Walang tao. Ata, Baka nakaingbi yan. Pulling. Meron na. Buhatin ko. Ako na magbuhat. Sige, go. Nahati sila. Ay, Vice, wala masyadong tao dyan. Konti lang. Wala nang CP ha. Bulwark na ulit guys. Meron tayong spray. Buhat mo na. What? Go. Yun. Down ang red team ha. Okay. Def tayo ng cemetery ng kalaban. Def ng ano. Sorry guys. Bababa na ng hagdan. Baba na. Ayan na, dami nila oh. Don't overextend ah. Sige. Red team, regroup Dito lang tayo tayo sa sa bot. Tapos diretso tayo sa purple. Are. Kailangan natin ng ano, kailangan namin ng help. On the way Back kami up, back Vice. Sige. Wag sa mid tumaan red. Ay, tayo na. On the way. Are, mamamatay. Hintayin natin sila. Ayan na. Teka lang. Ready for full. Kung nandito Down ulit. ka ba? On the way, lapit na. Sige. Naku. Nagpull. Naku, madeded. Dead ako. Pulling din ako. Mamaya ko na buhatin. Mystic skill. Pulling in 3, 2, 1. Follow up Mystic skill guys. Thank you. Dropping area heal. Pull ako, follow up, pull. Sundan lang natin Ayan yung ano. na. Lines roar. Nasa gitna yung Gus natin. Nasa gitna sila, 3. Wala tumatalbog yung karak. Hindi ko malapitan. Set up muna ng pool. Set up ng pool para maka-wipe tayo. Set up muna ng pool. Wala pa. 50 seconds. 45 seconds half time. 30 seconds. Yung purple, wag na kayong umalis dito sa 3 ha. At red na lang po pwesto. Baka mahirapan kayo Vice ha. Care sa wipe. Feeling ko Sige. red team ready for jungle. Defend lang tayo. Don't overextend ah. Jungle. Pwesta na. Jungle yung ano, mga junglers.
Red team, go jungle na. Magstay ako dito sa ano, para Tapos mag-heal. na rin sila eh. Go jungle. Go jungle. Good job, good Red job. team. Okay. Nakasurvive naman. Sorry, napindot ko yung ano, nabuhat ko yung puno. I'm so sorry. Okay lang, okay lang. Hindi, mas okay. Pagkabuhat mo ba? Go spring. Eh, mas maganda pag nanalo tayo dito, dire-diretso. Kailangan ba talaga Walang interrupt. performer ka, no? Medyo lag. All foods lang anyway. Pag halftime performer ka? Ano yun? Kumi? Kailangan ba nakaubad? Si Frost nakaubad. Kailangan yan. Para daw Go press spring! magaan ng kilos. Oh. Na. Nice one. Nice! Lakad pare, buhat mo eh. Buhat mo ba, ano? Finn? Buhat Sino ka. po Lakad lang. Ongoing na ako. Go, nag-sprint ako. Sprint ako. Go. Ayun na, nag-pull. Follow up. Follow up. Follow up, Mystic Skill. Pulling. Ayun na. Go. Oo. Habang Pwede nakatakbo. Pagkatapos Go, na nice. mag-jungle ano Papatay na ako ah. Sunod kayo sa ano. meron ng Shit, hinarangan. meron Man, umabot. tayong- Nice. Umabot yung heal. Sa may goose natin. Good job, guys. Good job. Ano na, tapos na yung ano. Yung sa tapat. Haharangan ako. Teka. Okay lang. Wag mong bitawan kung kaya. Hindi. Ayun, sulog yan. Pahil si Glorious. Oh, No. almost lucky. No, you're not. Out sa jungle. Out sa jungle. Balik na dito. Pagka ano. Set up ng pool, guys. Dikit-dikit sila, oh. Lions Roar. CP ako ah. Cool down. Lions Roar. Door na lang. Ayun, ang dami yan. Dikit. Ayaw magpindot. Ay, tumano ng F2. Assist sa heal kay Kwataw ha. Ayun, What sa lane? harap. Marami sa mid. Protect our boost. Alis ka dyan. Makulit ka. Sa pool. Dapat na-sprint ha. Pool. Ready? Yung Teka lang, red teka lang. team, basag natin tong ano, bulwark. Didikit ako Basagin mo na to. Harang. Wala ko. Harang eh. Sige, Okay na. tara. Ayun na, nice one. Desperate ako ah. Pagpupula ko sa malapit na tree ha. If ever. Kaso wala Wala na pa, yata wala sila pa, eh. wala pa, guys. Wala na. White. Sige. White. Eto, meron siya. Sprint 30 seconds. Yan na sila. Ito, pwede to. Ito, sa likod, set up. Pull. Yan na. Pull. Lions Roar. Follow up. Follow up. Ayan. Go. Nice follow up. Go. Takin yan. May carrier ah. Halika. 20 seconds. Sprint. Okay. Sa harap. Ang lag ah. Mountain strike ako. Patay. 5. Nice one. Sa harap. Meron sa likod. Junglers, ready for jungle. And boss. Kailangan natin fan coins. Patanggal ng carrier. Saba na ba kami? Wag iwan 3 Na. carrier. Sige. 30 seconds. Sakto naman, nasa mid tayo. Nag-desperate surge sila, care. Thank God. Tay ka mo. Ready for boss Down ha, carrier, nandito down- naman tayo down sa mid. carrier. May carrier Pwesto, ulit. pwesto, 15 seconds sa ano, sa boss.
10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Random spawn. Pulling ako ah. Boss, stop. Buhay ka pa. Jungle na yung iba. Ang dami nila dito. Hoy, jungle. Okay lang. Jungle na lang. Ay, dead ako. I'm dead. May pull ako dito sa harap. Nasaan kayo? Wala, dead ako. Pero Shit. pag ano, nakuha ako ng ACD. Wala, mamatay. Patay na rin. Dami din. Balik tayo sa 3. John Hindi pwedeng Carrier. ipitin yan. Karamihan nasa harap. Ten seconds. Respawn na. From ako, ng base nila ako. Set up tayo dito sa unahan, guys. This one. Okay, everyone back. Regroup muna sa base. Back. Mawawipe. Back. Sige, muna tayo. Back. Def muna. Regroup. Def. Ready for pull ako, JC boy. Regroup. Pull ako sa 3 ah. 1, 2, 3, pulling. Good job. Stop ah. Desperate ako ah. Defend muna. Yung kalahati sa kanila, tumambay muna doon sa Meron puno po nila. Sige lang. Sige, go. Ayun, nag-pull. Okay, nawala sila. Sige, regroup na kayo. Okay. Regroup, wait lang. Regroup. Top side tayo, RD. Top side. Sa may right. Tapos tayo sa may mid. Tayo likod ng 3 dadaan. Huwag niyong Red team, iwan sunod. yung main team, huwag niyong iwan yung 3 natin. Don't over. Red team top. Red team sa top. Red team top. Sabay-sabay tayo. Ikutan natin. Pumasok na naman dito na. Daan natin sa mid. Konti lang yung nakabantay. Ready, guys? Okay. Ready? Ready. Sabay-sabay. Okay, tara. Ready? Set up G. po ha, G. Teka. Okay. Dito sa gitna, oh. Dito sa unahan ng 3, set up ng full. Teka, wala pa. Okay, copy. Meron ka na ba? 3, 2, 1. Mystic skill. Follow up, Mystic skill. Go. Spam Mystic skill. Pulling din ulit ako. Isa pa. Pulling. Tira. Lines roar. Go. Okay, nice one. Desperate in 57 seconds. Parang di sila naubos dito ah. Pero nababawasan ng buhay. Nabawasan. Meron kalahati na. Nag-desperate sila. Okay. Ingat. Pa-drop ng area heal kung meron. Available. May pull uli ako. Teka, silence. Ready? Pulling ako. Ready for follow-up ng Mystic skills. Ready for bit na. Pulling in 3, 2, 1. Sa harap ng 3. Okay. Sabay ko na. Meron na sa Sino may buhat ng 3? Wala pa. Wala may buhay. Pwede na buhatin. Ready for sprint. Go, kuha pa. Nakalaban sa Go. loob. What? Sakto, wipe out. Oo nga. Sakto. Wala na tayong Galing. 5 points ha. Go. 30 Uy, wag garangan. 30 seconds yung Back down. Bag. jungle. Jungle guys, dito na lang sa friendly. Jungle red. Red team. Go jungle. Stay dito sa 3. Ito na, may kalaban na. 10 seconds. Go jungle, red team.
Takbo. Oh, nag-pull ka mag-isa. Tanga. Pinula ko lang. Gusto niya eh. Gusto trip mo ako ha. Teka lang, asan ka? Diyan. Harap, may dalawa. Para. 25 seconds. Don't overextend ah. Nasa harap sila, nasa harap. Tikman mo tong charge attack ko. Masarap ba? Tabi ng tree meron, dami. Makapag-pull ako. Ready nyo yung mystics nyo ah. Go. Nakawall. Saan na di makaalis? Sorry. Ready for pulling sa harapan ng tree. Same. Follow up, Mystic. Pulling in 3, Yung iba. 2, Sige. 1. Ayun na, nag-pull na. Follow up na ako. Ayun na. Shit. Desperate ako. What's good on? Aray. Remove nyo yung ano, carrier. Pahil ng carrier. Ah, shit, namatay pa nga. Di umabot. Lumabot. Nag-pull sila. Gago. Ay, ko. Yung palis. Kaya na, 30 pa pala sila. Yung main team ano ah. White Ready ang sprint ah. Ready ang sprint. Umiikot. Ano na ba? Kumabaw? Ready na. Buhat niya. Sige. Go. Hawak na nila yung ano, hawak nila yung tree. Wipe out. Okay lang yan, 5 lang sila dyan. Okay lang, malapit na si Kwapaw. Pwede ako mag-pull sa harapan ng ano, Ayan, pwede sa gitna. ng gate. Stairs, Sige. stairs. Follow Go. up ako. Lions roar, guys. Go. Pulling in 3, 2, 1. Lions roar. Habol ako. Ayun na. Igo. Eh, dilimas sila. Nice. Ubus. Malis kayo. Nasaan? Umikot. Ba't hindi makita yung isang yan? Nasa Pinas. Ah, Saan tago? Nawala. Wala na, patay na. ay, meron pa isa oh. Tatago ka pa ha? Meron pang dalawa. Dyan. Frog. Masakit ba? Tunugin natin yan. Almost na. Spam deflect. Oo nga. No, spam deflect. Oh, ha? Good job, guys. Nice game. Na. Ayan yung isa, nakupal oh. Matchmake agad, gaya pa. Isa pa. Kung kakayanin. Good job. Nice. Well played. Nice, Shane. Mukha yan. Nice.